We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kinangin yung GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsar. Nga magatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Subo. Bisan kung General Community Quarantine, GCQ na, ang mga bikers o leisure bikers di gihapon tugutan nga makasaka sa bukirang barangay sa Dakbayan sa Talisay. Kini gumikan sa pabiling na sinating bagyo sa atong nasudiin. Gikabalakan ang posibleng pagdahili sa yuta sa mga bukirang lugar sama sa nahisgutang syudad. Ang City Disaster Team sa Maong Dakbayan mismo ang mirekomendar sa Maong Kamanduan. Ang report ni Femery Dumabo. Rekomendasyon sa Talisay City Disaster Risk Reduction and Management Council nga padayong didaan ng mga bikers sa manipis hangtod sa Campo 4. Tungod sa padayong bagyo nga nakasud sa nasud, diin posibleng mohatod sa wanon nga panahon nga makaapekto unya sa Dakbayan ug posibleng mosangpot sa pagdahili sa yuta sa maong mga lugar. Napay umaabot na bagyo. So ato sa tanaw ng sitwasyon, especially kung kuyaw ang pagbike karong panahon na. Kadua, I will talk to the police. Kay gialaw naman ang biking sa Cebu City, basig dili na manubra diri, what if we will allow bikers from Cebu City as well. But that's something that we have to talk about with our police, our disaster office, and maybe even just the whole task force. Sa gipagawas nga Executive Order number 41 ni Governor Gwen Garcia nga pagpaubo sa tibok probinsya sa Subo sa General Community Quarantine. Sugod karong adlaw, lakip na niini ang Dakbayan sa Talisay nga kaniadto ubos sa Modified Enhanced Community Quarantine. Matod sa mayor nga mahimo na ang 50% nga kapasidad sa mga alfresco nga kananan, mga parlor, tourism establishment ug uban pa. Apan random nga inspection ang himuon sa kagamhanan kung strikto ba nga nasunod ang mga health protocol. GCQ ta karon, but this is very different from the GCQ of last year because Delta is here and Delta is more transmissible, it's more dangerous. It was a very difficult July and August for us. So karong September hinaot unta na bisag GCQ ta magbantay ta. Padayno sab gihapon ang kapulisan ug ubang ahensya diha sa pagpamuyag sa mga masupakon. Ilabi na nga naa pa sa 255 ang mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan sa Talisay. Uban ni Jun Sulon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Sunod-sunod nga mga pagkabaniog diha sa social media sa mga insidente nga lambigit sa mga bikers sa Mandaue City, awhag karon ang higpit nga pagpatuman sa bike lane ordinance sa Maong Dakbayan. Ang detalye ni Nico Serino. Unang nabaniog ang insidente sa pagpanumbag ni mga bikers sa nag-deliver og pan. Og ni atong Domingo lang, laing insidente ang nakuhaan sa CCTV. Ang grupo sa mga bikers misita sa nag-drive og multicab. Gipasabot sa driver, nag-aginod siya nga nagsunod sa mga bikers nga nag-istorya-istorya samtang nagmaneho. Gihagad siyag sumbagay dihang iyang gibusinahan og gibadlong. Sa iyang bahin gikasubo sa chairman sa Committee on Transportation ang maong mga insidente. Siya ang mipanday sa Comprehensive Bike Lane Ordinance sa Mandaue ug nang hinaot nga matuman ang mga probisyon niini. Giawhag niya ang kadagkuan sa Traffic Enforcement Agency kun team kabahin niini. Mulugar gyud sila. Road code sila ba pag sinatangay lang kay tumag
dili mo kaayo sa dagko ang atong karsada. So magsinatangay lang ang kuhan ang bisikleta o nagamit sa mga four-wheel. Ubos sa Article 6 sa maong ordinansa, adunay multa nga 100 pesos sa mga magbisikleta nga nag-counterflow, nag-overloading ug ang mga dili musubay sa designated bike lane. Aminado hinuon sila nga may mga lugar sab nga wala gyud nabutangan og bike lane tungod kay hagipot. Tungkol man ka, kadaghanan sa nagamit og bisikleta paduman sa trabaho. So mao nang nagigamay na nato ang penalty. Ang ato lang ang penalty kasi aron makakuhan sila, makaibaw sila na nakaviolate sila. Patas nga paggamit sa daan ug pagkonsidera sa katungod sa uban ang giawhag nila aron kalikayan ang maong mga insidente. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno. Balitang Bisdak. Sa Eastern Visayas, sa paglabay sa bagyong Julina sa Eastern Visayas, gahapon adlaw 290 ka mga pamilya o 881 ka mga tao ang ipabakwit sa 11 ka mga evacuation center sa nakalain-laing dapit sa Rehiyon 8. 11 usab ka mga barko ang gikaid samtang 493 ka mga bus ang wa tuguting makabiyahe. Tungod ini miabot sa 1,537 ka mga pasahero ang natanggong. Tulo usab ka mga infrastructure ang namonitor sa Police Regional Office 8 nga nangaguba tungod sa bagyo. Tulo ka mga dapit sa Ormoc City ang gibahaan samtang apektado usab ang supply sa kuryente sa Tacloban City, Eastern Samar. Upat ka lungsod sa Samar Province, Katbalugan City, Biliran Province ug ang Ormoc City. Aduna usay mga kadalanan nga wa maagi human gikuso-kuso sa bagyong Julina ang Eastern Visayas. Ning pag-downgrade na sa quarantine status sa lungsod sa Cordova gikan sa MECQ ngadto sa GCQ with heightened restrictions, mga manindahay sa mga food stall sa Centennial Road nagpanikad ng makabalik sa pagpaninda. Si Luan Mayrondina sa report. Dayag sa hitsura sa mga food stalls dinhi sa Centennial Road ang epekto sa pagpatuman sa MECQ sa lungsod sa Cordova sulod sa kapin o sa kabuan. Nangaguba na ang kadaghanan sa 164 ka mga food stalls nga naglaray dinhi. Sukad gipaubo sa MGCQ ang lungsod sa Cordova niadtong milabing buwan, lakip sa gipasirhan ang mga food stalls dinhi sa Centennial Road. Karon nga gi-downgrade na ngadto sa GCQ ang quarantine classification sa lungsod, lakip sa mamahimong mabuksan na pagbalik ang mga patigayon nga sama niini. Since karon ang first day gid nga gi-implement, so amo pa nang ikuanon meetingan storyahan sa task force nya unsa tong mga butang nga kailangan pa namo ginadili pa. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak, kining pipila ka mga nanag-iya og food stalls dinhi nga inanay ng nag-ayom-ayom sa ilang pwesto. Si Santiago Lim mibutyag nga nakapangutang na siya og karne aron mao ipuhunan sa iyang tuslubuwa nga pwesto. Kay wala may main laki nini ma'am nga inani kadugay ang sitwasyon namo nga gi-MCQ mi karon GSQ na pud GCQ uns asa may padong puhunan wala naman gyud nga pila ra may kita aning roro gud ma'am. Mga manindahay miangkong nahurot-hurot na ang ilang puhunan sa taas nga panahon nga wala makapaninda. Pati mingawa yun. Galisol ginagaon na kay pati mingawa man kayo dire. Gimigan na nga. Wala paninda mga tao, apoy manuroy ko, apoy maligya. Misaad hinuon silang mutuman sa health protocol nga ipatuman sa lokal nga kagamhanan. Ubos sa executive order sa gobernador, mamahimo nang mudawat og mga dine-in customers nga hangtod sa 50% ang capacity sa mga kan-anan nga may alfresco dining, kun open area ang pwesto. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luan Mayrondina, Balitang Bisdak. Adlaw na tawhan na sa mahal nga Birhen na Maria karong adlaw, gisaulog sa mga deboto dungan sa pagpangaliya nga mahawas na nining nasinati karon nga pandemya. Ani ang report. Walay pangayoon sa inahan nga dili ihatag sa anak. Sama sa gipangayo ni Maria sa iyang anak nga si Jesus sa kasal sa Kanaan nga punon og bino ang tadyaw. Ingon usab nini ang pangalyupo sa mga deboto nga nagpalaban sa mahal nga Birhen Maria atol sa adlaw na tawhan ini karong adlaw.
Sa Our Lady of Guadalupe Langob Shrine sa Barangay Kalunasan, Cebu City, miduaw ang usa ka banay nga taga Dinagat Island nga una pang higayon nga nakabisita sa shrine. Lisod man ang biyahe padung og pauli silang dapit tungod sa protokol apan wa nila kini igsapayan. Sa tiilan sa imahin sa mahal nga berhen, ilang gitunol ang ilahang pangilaba. Happy kaayo, blessed ka Jo. Thank you Jud kay naka kuan may dani nga opportunity, nakaapas mi nga birthday ni Mama Mary. Grabe Jud, murag full of grace among kuan ron gibati. Ingon usab niini ang gipangayo sa magtiayong mibisita sa shrine. Pasalamat lang mi ni Mama Mary nga mahatagag mayong lawas. Unsa pa? Mawala ang gihambing ron nga makalilisa nga sakit. Matod ni Sister Mary Louise Mandras nga bukas ang shrine alang sa mga tao apan gikinahanglan nga mosunod sa mga health protocols. Gidugang niya nga sa panahon sama karon nga adunay dakong pagsuway ang pagtuo sa Ginoo ang gamiton sa pagpadayon sa kinabuhi nga luwas sa bisan unsa nga problema. Dili ra sa personal nga interest kundi dili sa kayuhan jud sa tanan ba ng mga tao. Sama sa gipangandoy sa atong Ginoo kaman si Mama Mary nga magmaayot ang tanan. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buhatan sa Commission on Elections Camalex Dakbayan sa Talisay, bukas na sugod sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 7 sa gabi. Adunay live report si Fem Marie Dumabok. Fem. Yes, Bob, gisugdan kini nitong Setyembre 1 aron makabawi sa taas nga mga adlaw nga sirado ang buhatan. Sugod nitong Agosto 11 hangtod Agosto 30 atol sa pagpaubo sa Talisay City sa Modified Enhanced Community Quarantine. Sa pagduaw sa GMA TV Balitang Bisdak sa Comelec Talisay ganihang buntag, katunga ra sa mga kawani ang makita sa sud. Human nga gitunga sila sa duha aron makater ang mga bag-ong botante, mobalhin ug magpa-reactivate hangtod na sa alas 7 sa gabi. Bukas usab sila sa Lunes hangtod Sabado ug bisan ugma ang holiday. Apan sa holiday ug Sabado, bukas lang sila hangtod sa alas 5. Hinahinay na usab nga nag-abot-abot ang mga magparehistro. Sa pagkakaron, nangita karon sa mas dako nga mugaweng dapit ang Talisay Comelec. Aron dito na ipadayon ang registration sunod semana hangtod na sa Setyembre 30. Wa na ipaygayon nga off-site registration. Wala pa tayo na schedule nga off-site tungod kay ang ato ang kaso pud sa Talisay. Nagsaka man pud siya. Nanatay extension nga 2 hours, especially kato mga mo trabaho, pwede sila mohapit. Yamo sang giawhag na mogamit sila sa atong booking system para makakita sila unsa ang mga steps. Magpatabang na ang Comelec sa Civil Security Unit ug sa kapulisan aron pagsiguro nga masunod ang health protocol. Matod ni Rogelio Villaver, Pangulo sa CSU Talisay City, nga usa sa ilang gilantawan ang luna duol sa entrance sa City Hall. Ilang stage 1 og 2, may man pagkaplastaron dito sa boxing gym. Ibutang nila sa atubangan entrada jud sa City Hall kanang sa may post office. Unya to naman ra existing diha nga duha ka tent ni saad man to si attorney nga padungag ko sa tent ana lang diha pawaton ang mga tao para nasa tayo social distancing. So far wala pa jud tay extension. So kung naman gani ang ato ang main office atong agdon na. Last day mag-set na gid mi ana og limit kay naaraman sa capacity ang ato ang encoder, ato ang computer, kay gamay raman sad mi. So mag-limit ra gyud mi ana. Matod ni Gamboa, nga naana sila'y natala nga kapin sa 140,000 nga mga botante sa Talisay City. Taas sa dulaan 139,000 sa 2019 election. Bob, gawas nga busy sila sa pagdawat sa mga nagparehistro, busy usab ang Talisay City Comelec sa pagpangandam ilabi na alang sa guidelines sa filing of Certificate of Candidacy sa mga buot mo kandidato sa sunod tuig nga piniliay. Bob? Dahil salamat, Fem Marie Dumabok sa imong live report.
Usa ka konsyal sa barangay ang namatay human gipawanan og bala sa wa mailhing suspitsado dito sa Purok 5 Sitio San Isidro Barangay Kahumayan, Dakbayan sa Danao. Ang biktima na ilang si konsyal Pedrito Gaco Mangkok sa 64 anyos, minyo og nagpuyo sa Nasoy Dapit. Sa pakisusi sa kapulisan sa Danao, nasayran nga naglingkod ang biktima sa ilahang balay kauban ang iyang asawa. Kalit miabot ang wa mailing suspek kinsa nangutana kon konsehal ba siya sa barangay og dihang gitugan kalit lang kining gipusil ang biktima. Naigyo kini sa nagkadiyang bahin sa iyang lawas nga mohinungdan sa kamatayon sa biktima. Daling misibat ang suspek sakay ang motor nga gimaniho siyang kauban. Gisusi pa sa mga otoridad ang motibo sa krimen. Temporaryong gitugutan ang walk-in vaccination sa Dakbayan sa Sugbo isip halad sa adlawng natawhan sa mahal nga Birhen Maria. Ani ang report. Gibuksan sa Dakbayan Sugbo ang 8 sa siyam ka mga vaccination center alang sa mga walk-in vaccinees. Giklaro hinuon ni Dr. Jeffrey Ibones nga kadto mga nakaparehistro lang online ang gidawat kinsa wa makadawat og text sa ilang schedule. Kini aron malikayan nga magdasok na usab ang mga tao sa vaccination sites. Giila sa Dakbayan ang natampo sa mga pribadong partner nga nagpagamit sa ilahang pasilidad sa pagpamakuna. Na timing lang po nga birthday ni Ma'am Mary, at the same time nagguba ang atong system ato na lang gining nga i-open nato sa atong mga katawan. Labi na katong na-register. It feels fantastic to be part of this project that will in the end lead to mass herd community and moving Philippines and Cebu forward. Sumani Dr. Ibones nga adunay igong supply sa bakuna ang syudad nga naglakip sa Pfizer, Sinovac, Sinopharm, Sputnik V ug AstraZeneca nga alang usab sa second dose. Hinuon iyang giangkon nga aduna gyud mga tawo nga mamili og bakuna. Maabot na sa 27% sa populasyon sa syudad ang nabakunahan. Niabot na tag 298,000. No, ang atong second dose niabot og 179,000 ang second dose completed. Unya ang nagpa-register nato online niabot na tag 660,000. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Mao kini ato ang latest weather update karong adlawng Miyerkules, September 8, 2021. Duha ka bagyo gihapon ato ang gimonitor karon sulod sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Una kini si Severe Tropical Storm Julina o may international name nga Conson. Karong alauna sa hapon na monitor kini nga naa sa bisinidad sa San Nicolas, Batangas. Among bagyo ni landfall ganihang alas 9 sa buntag dito sa may San Juan, Batangas. Og base sa tong latest forecast track padayon kini magairog northwestward og expected na pod nga magalandfall karong gabii dito sa may Bataan Peninsula. Ang ikaduhang bagyo nga ato ang gimonitor inside PR kini si Typhoon Kiko. Nasigpatan kanihang alas 10 sa buntag sa gilayon nga 1,120 kilometers silangan nga bahin sa Central Luzon. Dunay maximum sustained winds nga 155 kilometers per hour do siyang sentro, ingon man mga pagkusukuso o gustines nga moabot sa 190 kilometers per hour. Nagairo kini west-southwest sa gipaspason nga 20 kilometers per hour. Ang bagyong si Kiko halayo ra kaayo diri sa Kabisayaan o kini na nangutungod na karon sa may Central Luzon area. Apan kay dynamic kini ato ang system, dunay gihapon tay possible changes ato ang forecast track. So ato gyapong awhag sa atong mga kaigsuonan nga padayon kitang maga-monitor sa development niining maong bagyong si Kiko samtang nag-ero kini inside sa ato ang Philippine Area of Responsibility. Para pud sa dugang update, bisitaha ato ang website bagong.pagasa.dust.gov.ph. Dinhi lang kutob, gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST, kini si Mio Aguirre ug maayong hapon. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Dili lang pagtubag sa alarma sa sunog ang mga sakop sa kabumberuhan mamahimo kunong moasister sa ubang mga alarma. Sama na lang ning nahitabo sa Mandaue City sa pag-rescue sa natrap na iring sa usa ka apartment. Ang detalye ni Nico Serino. Sayo sa buntag kagahapon, linahing tawag sa pagpakitabang ang nadawat sa mga bumbero sa Mandaue City. Pag-abot sa village sa Barangay Basak, ang tagbay na ngayo og assistance sa ilang iring nga na-trap sa atop sa 2-story townhouse building. Lunis pa kuno naabot didto ang iring agi sa laing tupad nga panimay apan naglisod na pagkanaog.
Gamit ang ilang hagdan, gipaningkamutan sa mga firemen nga ma-rescue ang iring nga overnight na didto sa atop. Dito na ang iring daan sa Monday pa lang. So natrap na ang iring dito, then sige nag-uwan, so piyango na ang iring, so nagnawag na sila tawag tabang namo para ma-rescue ang ilahang iring. Ilang kitry og saka gamit tong sa atop sa pikas ng building, but dili jud mo kuan ang iring, so mao tong nagtawag na sila og tabang namo. Moabot sa usa ka oras ang pagmaniobra nila aron makuha ang iring, labi na nga dangog ug basa niadtong higayuna kay nag-uwan-uwan. Binuhi kini sa tagbay nga malipayong na-rescue ang ilang pet. Pasabot sa taga Bureau of Fire, gawa sa pagresponde sa mga alarma sa sunog, andam sila sa ubang rescue operations. Dili lang may pang sunog lang. So as per sa mo ang mission, save lives and property. So saving lives, that includes sa mga animals. So it is our third time na siguro diri sa Mandawi nga mag-respond o rescue og mga iring. And also, there were times nga natawagan sa midiri kay naay mga like bitin. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Lapu-Lapu City, DRRMO midasig ni Antong adunay mga suspected COVID patients sa pagtawag silang hotline aron magiyahan sa angayang buhaton o malikay nga mabiktima sa mga namaligya o oxygen tanks online. Siluan meron dina sa report. Dayon, uman ipadala daw ang oxygen diriya sa Lapu-Lapu, ma'am. Yan, ibayad na ako ang igagaw sa kumbana, ma'am. Panto, daras 11 sa gabi, ma'am. Wala yung oxygen nga naabot diriya, ma'am. Nga, giamut-amutan dito sa tanan, ma'am. Bisan unsa, bisan naglisod ang mga igagaw sa kumbana, ma'am. Wa kalikayi ang gibating kasagmuyo sa asawa sa 42 anyos nga warehouse man. Kinsa nagpositibo sa COVID-19 nga may pahimus pa sa sitwasyon nga ilang giatubang karon. Aron kalikayan ang susamang sitwasyon, gidasig ni Jel Banyasya, Crisis Manager sa Lapu-Lapu City, kadtong mga taga Lapu-Lapu City nga may mga kabanay nga may mga sintomas sa COVID-19 sa pagtawag sa ilang hotline 0999-972-1111 aron sila magiyahan sa angayng buhaton. Dunay mga pamaagi, no? Kinahanglan tag doctor's advice na usaong kapag utang og oxygen o dili ka diretso delikado sa na. Matod ni Banyasya, makagiya usab sila sa mga lehitimo nga supplier nga mamahimong adto mo palit. Gani may pipila usab ka mga barangay sama sa Barangay Basak nga may kaugalingong stock sa oxygen tank nga mamahimong mahuwaman sa ilang mga konstituente sa panahon sa emerhensiya. Sila nila mo refill sa tangke. Pero among pahuwaman ang tangke nila. Kompleto na regulator, na natong kanang prasakuan, oxygen na gid. Kompleto gina mo ipahuwam nila. Inay mamalit og oxygen tanks online, mas maayong mamalit sa mga physical stores sama sa mga dagkong butika o ubang mga tindahan nga makita gayud ang supply. Uban ni Philip Patricio o Rod Prado, Luen Narondina, Balitang Bisdak. Pamuban sa lalawigan sa Sugbo ang quarantine period sa mga returning overseas Filipinos o overseas Filipino workers kung nabakunahan na sila. Good news kini alang sa mga fully vaccinated nga mga ROF o mga OFW nga mopauli sa lalawigan sa Sugbo kay pamuban sa probinsya ang quarantine period. Ipatuman sa lalawigan ang 5th day swabbing sa mga ROF o OFW inay sa kasamtangang 7th day swabbing nga gilatid sa IATF. Kung magnegatibo ang ilang resulta sa ikalimang adlaw, mamahimo nang i-release sila sa susamang adlaw. Gikonsulta sa lalawigan ang mga ahensya sa kagamhanan, mahitungod ni ining maong lakang. Let us make the vaccination program an incentivized program. If we were to allow those that are fully vaccinated, tested on the 5th day, and the results in fact come out on that same day, then there's no point of staying an extra 2 days. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
22 anyos nga lalaki nga misway unta pagpugong sa usa ka floating cottage nga din mo banda sa pier sa may Maasin City, Southern Leyte patay sa pagkuso-kuso sa bagyong Julina kagahapon. Kusog ang hangin ug dako ang mga bawod sa pantalan nga nimutang sa barangay Tagnipa. Nakita ni Marcelo Sumarca Lolo nga ang floating cottage nga nagbanda-banda sa may pier area. Matod sa mga saksi, gisuwayan kini sa maong biktima pagpugong ang nagbanda nga sakyanan apan nahulog siya sa pier o naapil sa pagkuso-kuso sa dagko mga baod o napailaom sa floating cottage. Paglabay sa halos 8 ka tuig subling gibuksan sa publiko ang Nuestra Señora de la Luz o Our Lady of Light Church sa Luon, Bohol. Gikalipay kini sa mga mulupyo ug ang uban na emosyonal sa subling pagpakita sa simbahan. Formal kining gi-turn over sa National Museum of the Philippines sa Diocese of Tagbilaran nga gisaksihan sa mga lokal nga opisyal ug mga parokyano. Gumikan sa COVID protocol, limitado lang ang nakasulod sa simbahan. Maong ang uban sa gawas lang naghuwat. Human sa unveiling of the marker, gihimo gilayon ang liturgical dedication og Holy Mass nga gisaulog ni Tagbilaran Bishop Alberto Oy. Niadtong Oktubre 2013, naguba ang karaang simbahan sa Bohol gumikan sa 7.2 magnitude nga linog. Ang Luon Church usa sa duha ka simbahan nga napaubos. Ang Nuestra Señora de la Luz o Luon Church ang labing dako nga simbahan sa Bohol nga unang gitukod sa mga Hiswita ni atong 1753. Nasunog ang simbahan ni atong 1850 ug 1853 ug gihimong garison sa mga Amerikano ug ni atong 2010 gideklarar kining National Historical Landmark ug National Cultural Treasure sa Pilipinas. Nagbangga sa truck ug auto sa Cebu South Coastal Road kaginihang buntag misangpot sa paghuot sa trapiko. Naabtan si GMA-RTV Balitang Bisda kining itom nga auto nga nagbabagna sa daan padung sa dakbayan sa Subo. Makita sa kilid nga bahin niini ang lumping ug lama timaan sa pagbangga sa truck niini. Parehong nagsubay ang duha sa susamang direksyon. Apan matud sa driver sa truck nga mi-overtake ang auto ug wa niya kini mabantayi. Hinuon parehong luwas ra ang mga sakay apan nakaangkon ug minor injuries ang driver sa auto. Bisan sa pag-uwan-uwan, gihimo sa kaparian sa Archdiocese of Dumaguete, Negros Oriental ang penitential walk pagpanalangin sa kaitasan gipangunayan kini sa Obispos Dumaguete City nga si Bishop Jolito Cortez og kaparian. Ang maong kalihukan nga nanawagan sa pagresolba sa nagkanlaing mga issue. Gitadlas nila ang kadalanan gikan sa Redemptorist Church paingos Dumaguete Cathedral. Lakip sa gipanghinaot nila o giampo mao ang mga biktima sa extrajudicial killings o pag-ampo sa COVID-19 pandemic. Lakip sa kausa nila ang pagsupak sa kontrobersyal nga 174 hectare reclamation project sa Dakbayan sa Dumaguete. Nang hinaot si Bishop Cortez nga makapahigayon sila og dialogo tali sa mga opisyal sa syudad. Mahunong na po ang pandemic, no? Ang COVID-19 virus. Ikatulo, nga unta, dili na magpadayon ang 174 reclamation project. Atong pagayoon niya nga siya man, gitawag man siya Our Lady of Peace. Unta, mabalik na ang kalinaw sa ato nga atong dakbayan kay inuod nga sakit para nako nga nagtan-aw sa panghitabo karon sakit kaayo nga we are very much divided. Kaugalingong mobile clinic na gamiton sa syudad sa Talisay sa ilang mobile vaccination matag weekend. Matod ni Talisay City Mayor Samsam Gulyas nga aduna usab sila na-hire nga dugang doktor nga maoy modumala sa mga mobile vaccination sa syudad. Karon sa Sabado bisitahon nila ang Barangay Linaw ug sa Domingo ang Barangay Kandulawan. Target gihapon nila nga makabakuna og 600 matag barangay nga maduaw. Samtang mga nabakunahan sa upat ka mga vaccination center sa Talisay City, anaan na sa 60% sa target nilang 170,000 ka mga tao nga mabakunahan sa syudad. Naka-hire ta under contract o bago na doktor. So kanina doktor, medyo hinay man sa Southtown, mo pull out tag BHW sa Southtown, mo pull out tag nurses dito, and sila mo adto sa mobile vaccination sites na to.
Vaccinator sa 42 anyos nga warehouse man nga nagpositibo sa COVID-19 ipaubo sa antigen test. Gibutyag ni Attorney James Saison, ang deputy head sa Local Vaccination Operations Center, nga nagsugod na sila sa ilang contact tracing sa mga nahimong close contact sa 42 anyos nga warehouse man. Kinsa na bakunahan sa iyang second dose ni atong Setyembre 2 ug nasutang nagpositibo sa swab test ni atong Setyembre 3. Wala hinuoy nakita ang pangu sa Local Vaccination Operations Center nga gikinahanglang hunungon ang vaccination sa mall diin nagpabakuna ang COVID positive patient kay nahimutang man kini sa rooftop ug open area ang dapit. Kita hopeful ta nga negative because lagi open air man ang ato ang Island Central Mall nga kanang kuan nga vaccination site onya ikaduha kuan ra pod kanang vaccinated man na tanan natong personnel sa vaccination sites. Ning ikatulong adlaw sukad mibalik ang voter registration sa Mandaue City, mas daghang tawo ang midagsa karon sa buhatan sa COMELEC. Mingaw ra kuno ang tawo kagahapon ug sa miaging adlaw ug mihangop sila nga mas daghan ang miadto karong adlaw. Nahunong ang registration sukad na deklarar ubos sa MECQ ang Sugbo. Matud sa COMELEC, nga sa pagkakaroon, walay extension nga gihatag alang sa voter registration nga matapos karong hinapos sa buwan. Sukwahi usab sa naandan sa miaging mga tuig, magpabilin sa COMELEC office ang registration sa katapusang mga adlaw sa period. Kay di man magamit sa COMELEC ang sports complex nga maoy gihimo karon nga vaccination site. Di magita kayo ba, no? Basta so far, we're sticking to that. So, ang ato ang management, preparation geared towards September 30. Actually, among nabantayan, mingaw siya gahapon. So, for those gusto mo rehistro, pwede hapon, no? Ilahang piliun. Tulo ka mga kanta ni Julian San Jose, gibida sa avid fan sa Asia's Limitless Star. Ato kining tan-awon. Hi guys, I am Nathaniel Don D. Española. I am an avid fan of Julian since 2010. I love to sing, I love to play the guitar, and because of her, I really learned how to play a different instrument kasi na-inspire ako sa kanya. Here are my top 3 songs of Julian San Jose. Top 3. Don't wanna be lonely, I could have been wrong to push you away now. You said goodbye. It's too late for me to take. Number 2, Nothing Left. I gave you my heart till there's nothing left. We go around in circles, baby, till we're out of breath. I gave you my heart till there's nothing left. We go around in circles, baby, till we're out of breath. I got nothing left. The very classic I'll Be There. 'Cause every day, every night, I keep looking at the skies, and I pray that someday you will wake up in my arms and love will never end. So I am very excited to be with Julian for this upcoming September 17 for her Limitless and musical trilogy. Kita-kita po tayo doon. Let's support Julian and let's show our love for her mga addicts. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nagkisayod sa mga dagko ug mga nag-unang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.